अस्सलाम वालेकुम। السلام आपका क्या लगता था हसन? भतीजा है मेरा। अच्छा, भतीजा था। तो इसको मतलब ये वाक़या कब पेश आया? ये 2 दिन पहले आपको इसके बारे में मतलब आपने कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई थी या नहीं? जब ये अगवा हुआ उसके मतलब कि उसी डे मैंने ना एफआईआर करवा दी थी। तो पुलिस ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तब? बिल्कुल भी नहीं किया। तो आपको फिर दोबारा आपने कोई उनसे रब्ता नहीं किया पुलिस वालों से? किया है, क्योंकि बच्चे का जो नंबर था वो 24 आवर जो ना वो मतलब कि ऑन ही था। उनसे बात हमारी हो रही थी, तो हमने पुलिस वालों को कहा था कि ये इनकी ना मतलब कि कॉल ट्रेस की जाए, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया इसमें। तो जब ये मतलब कत्ल हुआ है, जिन्होंने कत्ल किया उनसे आपकी कोई ज़ाती दुश्मनी थी या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, हम तो उनको जानते भी नहीं हैं। तो अब पुलिस ने क्या रिएक्शन लिया अब तक? अभी तक कुछ भी नहीं लिया। मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए हैं या नहीं? हो गए हैं, 3 हो गए हैं, एक मौके से फ़रार हो गया, लेकिन जो गिरफ़्तार हुए हैं वो मतलब मानावाल थाना है, वहाँ पे से गिरफ़्तार हुए हैं। जब बच्चा कत्ल किया मौके पे मतलब कि जिनके घर में थे वो उनकी फूफो थी, जी। उन्होंने कॉल 15 पे कॉल की थी। फिर वो मौके पे पुलिस पहुंची और उन्होंने उनको पकड़ा, और बच्चे की जो ना मतलब वो बच्चे की डेथ हो चुकी थी, तो मतलब कि वो डेड बॉडी को उठा गया। आपको कब पता चला कि आपके बेटे का कत्ल हो चुका है? आपको मेरे कब उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली? मेरी ना रात 9 बजे तक ना मेरी ना बच्चे से बात होती रही है। जैसे वो साथ ही थे, वो बच्चे को यही कहते थे, तो बच्चा वैसे ही बोलता था। मैंने उनको बोला, बेटा आप ठीक हो? उन्होंने कहा बिल्कुल मैं ठीक है, हम सुबह 4 से 5 बजे यहाँ से निकलेंगे और 6-7 बजे मैं घर पहुँच जाऊँगा। तो क्या अगवा करने वालों से आप लोगों से कोई मुतालबा किया था किसी किस्म का? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। तो जब आपके बेटे को अगवा कर लिया गया था तो उसके बाद भी आपकी उनसे बात होती रही, तो तब आपके बेटे ने आप लोगों से क्या कहा था? कोई मुतालबा किया हो किसी किस्म का या कुछ कहा हो? कोई भी नहीं ऐसा किया, लेकिन बस वो ये कहते थे कि हमसे मतलब कि हम जो भी हो गया है हम इसको वापस कर देंगे, क्योंकि उससे पहले 3-4 दिन पहले यहाँ ही हमारे साथ ही पड़ोसी हैं, यहाँ पे मतलब गली के उनका घर है। उनको 2 दिन ये वक़ूआ से पहले 3-4 दिन पहले उससे अगवा किया गया 2 बच्चों को। जब ये 2 बच्चे अगवा किए थे, उनके साथ उन्होंने ज़्यादती की। ज़्यादती करने के बाद रात उनको अपने पास रखा, और दूसरे दिन वो बच्चे मतलब कि यहाँ पे हमारे बाहर है ना कब्रिस्तान है, वहाँ पे छोड़ के चले गए वो। जब इन 2 बच्चों को अगवा किया गया था, क्या आपने अहले मोहल्ला ने वो पुलिस को कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई उसके बारे में? उसमें हमें पता चल चुका था, क्योंकि उन बच्चों ने आके बताया था कि अब जो है ना वो हसन अब्बास जो कत्ल हो चुका है, मतलब कि अब वो कहते हैं कि हमने इसको पकड़ना है। उन बच्चों के जो मतलब कि वालदा थी, उन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया था। हम इसी के वो मतलब कि वो आएंगे, हम उनको पकड़ लेंगे, पुलिस के हवाले कर देंगे। जी। उससे पहले ही हसन को वो मतलब कि उन्होंने मतलब कि वो इन्होंने किडनैप कर लिया था। ठीक है। हमें तो ये मौका ही नहीं। वो नवासा था। तो मतलब जो आपको पता चला था कि आपके नवासे को अगवा कर लिया गया है, तो आप लोगों ने कोई फौरी कार्रवाई नहीं की थी इस बारे में? देखें, मैं कश्मीर मुजफ्फराबाद से बिलोंग कर रहा हूँ। जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है तो उस वक्त उसको गोली लग चुकी थी। तो मैं जब यहाँ पे आया हूँ, उससे पहले इन्होंने मुतलका जो इनकी थाना था उस पर रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन उस पुलिस ने रिस्पांस कोई नहीं दिया और ये आराम से बैठे रहे। तो ये जो गिरफ़्तार मुलज़िम हुए हैं, 3 मुलज़िम जो गिरफ़्तार हुए हैं, ये माड़ोवाल जो थाना है, दूसरा मेरा ख्याल है कौन सा है वो जगह, फैसलाबाद के करीब है। उस पुलिस ने जो है ना वहाँ एक औरत के कहने पे उसने गिरफ़्तार किया है, लेकिन जो मुकामी पुलिस थी इसने कोई रिस्पांस नहीं दिया है, लाहौर की जो रायवेंड की पुलिस है। तो मेरा यही मुतालबा है कि चीफ़ मिनिस्टर जो है ना पंजाब उस्मान बरदार और आर्मी चीफ़ और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान, ये फौरी इंसाफ दिया जाए इनको। और जिस माँ की गोद उजड़ी है, तो अपने ज़रा बच्चों को ये मद्देनज़र रख लें अपनी आंखों के सामने कि हमारे साथ अगर ऐसे हुआ तो हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। और आया हर रोज़ हर माँ की गोद खाली होती जाएगी महीने के बाद। तो मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है। और पुलिस को जब इन्होंने कहा है ये लेने गए हैं, तो उन्होंने कहा जी हमें पैसे दें, डीजल के पैसे भी, दूसरे भी, तीसरे भी। तो फिर ये पुलिस मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर हर बंदे ने ऐसे करना है तो फिर ख़ुद भी अपना वो रिस्पांस कर ले। अगर ये चीज़ में मुतालबे नहीं पूरे करेंगे तो फिर कल भी कोई किसी किस्म का कदम हम उठा सकते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। और ख़ास कर साफ़ी बिलादरी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसे हमारे साथ मीडिया वाले तावन कर रहे हैं, ऐसे अगर हमारे साथ जो है नेशनल सिक्योरिटी वाले या पुलिस वाले जो है तावन करें, तो मेरा ख्याल है मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कोई भी क्राइम हो नहीं सकता है। और ये जो गिरफ़्तार किए हैं, ये यहाँ पे जो है ना इनको पुलिस छोड़ देगी, ये नहीं है। ये तो अभी आंखों में धूल डालने वाली बात है।
کہ جی ہم نے گرفتار کیے ہوئے ہیں. تو یہ میں نے اکثر دیکھے ہیں پنجاب کے اندر، پاکستان کے اندر ایسے کیس کہ وہ جب کسی کا سورس ہے، ہولڈ ہے یا پیسے دے کے، تو ان کے سال 6 مہینے کے بعد جان بخشی کی جاتی ہے. تو ایسے کم از کم جو ہے نا اگر سزا ملے مجرم کو، تو آئندہ آنے والے بچوں کو یا آنے والی ماں کو کبھی یہ دشواری نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی مجرم بنے گا. تو تھینک یو، اللہ حافظ. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کیس کے انویسٹیگیشن عیسیٰ صاحب. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں اس کیس کے حقائق کے بارے میں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر، جب یہ کیس ہوا تھا، ان کے اہل خانہ نے آپ کے پاس رپورٹ درج کروائی تھی، تو اس وقت آپ نے قانونی کارروائی کیوں نہیں کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 13 تاریخ کو جو بچہ ہے حسن، یہ لاپتہ ہوتا ہے گھر سے. 14 تاریخ کی صبح پولیس کو اطلاع ملتی ہے اور اسی وقت اس کی FIR درج ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد 14 تاریخ کی ہی رات کو اس کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے. تو پولیس نے اس وقت جب FIR ہمیں رپورٹ ہوتا ہے، اسی ٹائم پہ اس کی FIR کاٹ کر اس کے بعد اپنی تفتیش کا آغاز کیا. اسی دن شام کو جب اس کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے، اس کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم اور جو بھی اہم شواہد تھے وہ وہاں سے اکٹھے کیے گئے. انشاءاللہ ہم تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے جلد سے جلد انشاءاللہ ملزمان اریسٹ کریں گے. سر، آپ یہ بھی دیکھیں، ان کے گھر والوں کا کہنا یہ ہے کہ جب وہ بچہ 24 گھنٹے لاپتہ تھا، ان کے گھر والوں سے بات چیت ہو رہی تھی، تو آپ لوگوں نے لوکیشن ٹریس کیوں نہیں کی؟ لوکیشن ٹریس کر کے آپ لوگ ان کے بچے کو لاس تو سکتے تھے نا، تو آپ لوگوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ جی یہ 14 کو ہی FIR ہوتی ہے اور 14 کی ہی رات کو اس کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے ود ان سیم ڈے. اور دوسری بات یہ کہ جو بچہ ہے اس کے ساتھ گھر والوں کا رابطہ بھی تھا. اس میں امید یہ جو ہے گھر والوں کو بھی یہ تھی کہ بچہ جو ہے وہ خیر خیریت سے واپس آ جائے گا. بہرحال اس کے اندر جو بھی ہے تفتیش جاری ہے انشاءاللہ، اور ہم جلد سے جلد ملزمان کو ٹریس کریں گے. لیکن سر، ابھی تک جہاں تک ہماری ریسرچ کے مطابق 3 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، ایک ابھی بھی لاپتہ ہے. تو اس کو آپ کب تک ان کو گرفتار کریں گے اور یہ کارروائی کب تک آپ ختم کریں گے؟ جی تمام ملزمان آئیڈینٹیفائڈ ہیں، انشاءاللہ تمام جلد سے جلد اریسٹ ہو جائیں گے. تو آپ یہ بھی، میں نے ریسنٹ جب ان کے والدین سے بات کی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملزمان ابھی شیخو پورہ میں ہی ہیں، جبکہ انہوں نے پرچہ رائے میں درج کروایا ہے. تو ابھی تک وہ یہاں کیوں نہیں آئے؟ جی پرچہ جو ہے وہ رائے ونڈ میں ہونا تھا کیونکہ اغوا یہاں سے ہوا ہے. اس کے بعد جو اس کا قتل ہے، جو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ وہاں پہ ہوئی ہے. تو یہ پرچہ ظاہر ہے یہیں پر ہے اور یہیں پر اس کی تفتیش ہوگی اور وہ اریسٹ بھی انشاءاللہ یہیں پر ہی ہوں گے. تو ملزمان کو کب تک لایا جائے گا؟ جی انشاءاللہ ہم تمام وسائل اس پر اپنے صرف کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جلد سے جلد انشاءاللہ ہم اس کو یقینی بنائیں گے. سر، تو اب ان کے والدین کا یہ کہنا ہے کہ انہیں انصاف چاہیے، مطلب خون کے بدلے خون. ان کا کہنا یہ ہے کہ اسے سرے عام پھانسی دی جائے. تو اس کے بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ جی ہم اپنی تفتیش کو تمام سائنٹیفک بنیادوں پہ اور پیشہ ورانہ طور پر کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ان کو قرار واقعی سزا ملے گی. تو کیا انہیں انصاف ملے گا؟ انہیں پھانسی دی جائے گی؟ جی یقیناً انشاءاللہ. تھینک یو.